Hello and welcome back again to our channel NG Visuals in the series of Bisaya Programming. So last time we created the login window for this one, and then we inputted some codes in our login button. Then once ma-click na ang login, then we will proceed na dayon diri sa ato ang index. So this is our index or the main menu. Then on the previous video sad, we put the menu button, and then also we created the SQLite connection or the class. So today, atong buhaton karon is to create a new G-frame na once mag-click ta sa search, mugawas ang another frame, niya dayon ato nato makita ang mga data nga nasa ato ang database. So I will show you the database. For example, this database na atong gin-create sa atong program nga CRUD. This is the database. Ako lang i-click and drop. So ang atong aim karon nga makita ang kaning ato ang data ngadto sa ato ang frame nga atong buhaton karon. So all you have to do is to right click on the CRUD package, then new, dayon we will go to other, then G-frame. As a G-frame, we will put this one search data as our G-frame name. So we successfully created the search data frame. So ato na siya nabutangan og code na the moment mag-click ta sa search, mugawas dahil niya ang kaning ato ang G-frame na search data. So gari na to makita ang mga data nga gikan dito sa ato ang database. So ang una natong buhaton ato sa nga i-connect ang ato ang search data sa index. Rita right click aning sa kaning button, dayon go to add event handler, then action performed, then we will just have to copy the code. So kani iti same ba na siya ang atong buhaton dito. Pero we'll use this one, right click, paste. So we need to have the search data. Ato lang siya nga i-change it to search data. Kung unsay name nimo na diri sa imong package nga create for search data, mao sa mga butang dira, copy then paste na lang po diri, and so on. So we will try, control is to save, atong i-try ug paran. Kaya rin nato iparan lahos sa ato ang index. Then click dayon and so on. So dapat ini-click nato sa kani nga mawala pud na ang ato ang index. Okay, so unsaan na siya nato. So now we will put the dispose command. So the moment nga mag-click ta itong ipalan, mo dispose na siya. Ayun, this time ito ang search data, arita mag-create of table o button para ma-auto-populate nato ang data nga gikan sa database para makita nato. Para pa na siya preparation para sa ato ang search data. So for now, our goal karon is to display the data nga naa sa database nato sa ato ang G-frame using the table or the JTable. So now, ato ning putangan og JTable. To use the JTable, before that we'll have the absolute layout sa. Dayon next is the JTable. So JTable, you need to click and draw a square para makita. Okay? So on the JTable, ato na siyang butangan og surround with scroll pane. Scroll pane. Dayon, we need to put also the button here.
Then we need to rename this one as load data para dili ta maglibog at the end. Now, tinig coding na to. Kaya daghan na kay button nga to nga din create. So sa next here, the text, we need to rename this one as refresh. So you can change the font size para mas maklaro-klaro. Ibira po na siya. Then we will go to the source code for this one. So you can double click the button para makita ito ang source code. Then we need to link this one to our database or to our connection string. So we need to import this one. Ito nang i-import na ito sa ito ang search data na frame. Copy paste lang para na siya import. Saka na siya, nabutang na siya dahil dira. Part na siya. So ang sunod buhaton is we need to create the connection for the class of our kaning kuan sa database. So now all we have to do is to look for our constructor. So this is the constructor. Kung sa'y pangalan mo dito sa imuhang frame, mo sa'y pangalan mo na siya constructor. So all we have to do, the same diya po sa itong gibuhat last time. Dayon, we need to copy paste na lang para mas madali. Dire, we need to copy this one, connection. Ito ning i-paste dire. This will help us the object connection. Dayon sa ato ang call function nito sa class. Ato nang i-copy paste na dire sa sud sa ato ang constructor. So connection is SQLite. So SQLite meaning gitawag niya ang connection ngadto sa SQLite connection nga class and DB connector also. So ato nang i-open nara na dira mo ni siya. Atong gi-declare. So para ma-connect siya ngadto sa database. Ato na butangan og kanang single line comment call the connection from the class. So ang next we will look for the button for our katong refresh mo ni siya dire. So if maglibog, you can go to design, then right click, then add event handler, action performed. So para mag-direct ka dira sa imong source code. So dire we need to write the code for this button para mag-function siya. So all we need to do is to have the try catch block. So ato itong kapihon ng empty nga try catch block dire. Then atong i-paste dira. Then we need to delete this one. So we need to write the string connection for the query. So all you have to do is to write this one. String query is equals to open quotation select all from. Dayon we will look for the database kung sa itong database ang table na itong gingamit. So here the table name is login. So we will put login here. Login. Dayon semicolon. Then we need to write the prepared statement PST for the variable of the prepared statement connection equals to prepared statement. So that's it. Dayon close lang using the semicolon. Then we need to write the result set is equals to rs, our variable. Then PST execute query. So kana siya. So execute query, this will help to pass the result to the result set. So yun na siyang kuhaon dito and so on. So after this one, we need to download the class for this result para mag-connect siya sa tuwang table para mag-auto-populate siya. So the link
of the class that we are going to download, kaya ko lang ibutang sa description sa YouTube, ato under sa description sa itong channel. Then, I will show you on how to download this one. So, mo ni siya. So, imo na siyang i-search sa Google. Kani. For example, this one. Then, you can navigate to this link, Hacksmile. Then, you can download the jar file, rs2xml. So, naranas kinalasan. Imo na siyang i-download. So, click download. Makita na dayon diri sa imong uppermost, sa bottom. Ayun, you need to extract this one. So, once ma-extract na, and then, imo na siyang i-copy and paste. So, the same procedure sa atong ginbuhat last time, katong nag-add ta og resources. So, at this time, wala naman, dili naman ta mag-add og resources na folder, kaya na naman siya katong gin-create ni katong GDBC. So, all we have to do is to put this rs2xml na rin sa ito ang reference libraries. So, saan na siya. So, ang atong buhaton is we need to click and drop sa ito ang ito lang i-click. Ito sa ito ang gin-download. Ito lang i-click and drop diri sa ito ang folder na resources na gin-create ganiha. Dayon, copy. Dayon, next is ato sa ito ang GRE. Mag-right click sa GRE. Dayon, build path. Configure build path. Then next is we will look for our class path. Then we'll add jars. Then look for our project, SRC, dayon resources, dayon kaning rs2xml na to ang gi-drag and drop ganiha. Then you're going to click OK, then apply, and apply close. So now ready na ta to create a class gagamit ang ato ang kaning reference libraries na rs2xml. So you need to look for the table name nga ito ang gin-create ganiha. Ito siya na pangalan sa table. Dire. Kani. Dayon sa ito ang search. So, dire, we need to look for the table. Kani mo na ito ang name sa table. Just copy lang. Then put this one here. Then we need to put set model. Then db utils. So, kaning db utils, mo na siya katotong ging-add sa rs2xml na jar. So, we will use that class. Then, we will put result set to table. Dayon, rs. And, now we will check if sa mga error. For example, this one here. So, nag-error siya. We need to add a closing curly braces. Then this one here, nag-double. We need to fix this one. We can rename as E1 for this one. Then Control S to save. We will try to run this program. So run as Java application. So we'll click the refresh. So nakita na siya ang ato ang data na nasa ato ang database. So this is how to add or to populate the data using the JTable. So, by next our tutorial, atong i-demonstrate kung saan pag-search of data. So, as of now, for this video, ang kanilang usaang pag-populate sa data to connect our JTable nga to sa ito ang database. So, we have the same output, user, admin, password, and so on. So, nakita na siya dira. Dayon, if we want to add, so makita na din na nga ito sa ito ang by next topic na ito nga i-discuss. Dire. So na siya ikatong. So kung mag-add ta, dira. So pwede po na siya, then sa search and so on. So for example, ato ni siya nga iparan o balik ang ito ang program.
complete program. So mag-login ta, balik sa diri sa login, run the login, and we will input mgelado as the credentials, then 1, 2, 3, 4, 5, username and password is correct. Ngayon, we will click the search data. Ngayon, refresh. So for now, population sa data ang ato ang nagi-trabaho karon. By next episode, we will demonstrate on how to search the data na dayon. Then by next pagyod, we will demonstrate on how to add the data. Sige, thank you for watching my video. Do not forget to subscribe MG Visuals under the series of Bisaya Programming. So please keep yourself and have a nice day.